ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار PS 86 راجہ عبدالرزاق بلوچ، پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار NA 230 سید آغا رفیع اللہ، پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملیر کے صدر ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی UC کیٹل کالونی وارڈ جمعہ حمایتی گوٹ میں وڈیرا فاروق حمایتی، وڈیرا عمیر فاروق حمایتی، صدیق حمایتی، حاجی دل مراد حمایتی کی جانب سے کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا۔ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی UC کیٹل کالونی کے صدر رسول خان، چیئرمین UC کیٹل کالونی جاوید اقبال کاکو، کونسلر عبدالرحیم حمایتی، دیگر علاقہ معززین نے شرکت کی۔ جی حاکم علی دل، کیا تفصیلات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 8 تاریخ کو پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کے جتوائیں، انشاءاللہ عز و جل ہمارا تیر جیتے گا اور ہمارا پرائم منسٹر کی سیٹ جو ہے نا بلاول بھٹو زرداری کے پاس آئے گی اور پاکستان ہمارا ترقی کرے گا اور جو اس ٹائم پہ مشکلیں کاٹ رہا ہے اور انشاءاللہ وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ ووٹ میں آئے ہو، الیکشن کے ورک چل رہے ہیں، آج جیالوں کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ دیکھیں، جیالے الیکشن کمپین زور و شور سے چلا رہے ہیں اور جیت انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ ضلع ملیر سویپ کرے گا جس طرح بلدیاتی الیکشن میں کیا ہے۔ تو جیالے پہلے سے ہی محترک ہے، کام کر رہے ہیں، تنظیم ان کے ساتھ ہے، امیدواروں کا آپ جوش دیکھ رہے کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو میدان میں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جیالوں کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ جیالوں کو پیغام کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیالے پہلے سے پیغام میں ہے اور جیالے فل چارج ہیں اور جیالے میدان میں جس طرح ہمارا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میدان میں اس طرح تمام جیالے اور ہم کینڈیڈیٹ ہم سب جیالے میدان میں انشاءاللہ جیت کا نشان، تیر کا نشان۔ جی بہت شکریہ۔ یہ راجہ رزاق نے گفتگو کرا حمایتی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا یہ ہمیشہ جیت پیپلز پارٹی کو ہوگی اور جیالوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پہ تیر میں ٹھپا لگا کے کامیاب کرے۔ آغا صاحب، آج حمایتی گوٹ میں آئے ہو، الیکشن کا ورک کر رہے ہو اور ہمارے پیپلز پارٹی کے جیالوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آج الحمدللہ جمعہ حمایتی گوٹ میں سارے کے سارے ایک پیج پہ سارے پاڑے کے چنگے مرسائے ہوئے تھے۔ آج یہاں سے ہماری جیت کی پہلی شروعات ہوئی ہے۔ جی اے بھٹو۔ محترم وڈیرا فاروق ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سلمان مراد صاحب، NA کے ہمارے امیدوار آغا رفیع اللہ خان صاحب اور جمعہ حمایتی کے معززین، بزرگوں، نوجوانوں اور ہمارے مہمان اسپیشلی ڈاکٹر زبیر بلوچ صاحب اور میرے کیٹل کالونی کے عہدیداران، السلام علیکم۔ جی بٹو، مجھے بلاتے ہوئے صدیق بھائی نے یہ کہا کہ جمعہ حمایتی گوٹ والوں سے حال احوال کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ حال احوال میں ہوتا ہوں اور حال احوال کرتا رہتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ کس سے نہیں ہوتی، کس سے ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ اور میں یقیناً پچھلے 5 سال 15 سال کا وڈیرا مجھ سے حساب نہیں لو، میں غریب آدمی ہوں، باقی 5 سال کا حساب انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے اور آپ کے اور عوام کے جواب دیں۔ جب عوام ہمیں ووٹ دیتا ہے، عوام ہمیں عزت دیتی ہے، تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں عزت دی ہے، ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے کہ ان کو عزت دیں۔ اور میں آپ کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ جب پہلے الیکشن کمپین میں ہم یہاں آتے تھے تو مختلف برادریوں کے الگ الگ میٹنگ اور کارنر میٹنگز ہوتے تھے، لیکن آج آپ نے واقعی وڈیرا بن کے دکھایا کہ آپ نے جمعہ حمایتی کے تقریباً تمام پاڑے یا جتنے بھی چنگے مرس ہیں ان سب کو اکٹھا کیا، جمع کیا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور ہم نے ایسا نہیں کہ جمعہ حمایتی میں اپنے محدود وسائل، پچھلے 2 سال کے ہمارے پاس فنڈ آئے تھے، 5 سال ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن آخری 2 سالوں میں 2 ADP اسکیمیں آئیں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ میں نے
जुम्मा इमारती का जो हिस्सा था, पत्ती था, वो ईमानदारी से दिया। वो अलग बात है कि आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा। उसमें एक तो काम, मैंने कोई इतने बड़े काम नहीं किए। जो हिस्सा था, फिर एक वाटर सप्लाई की 1500 फुट का काम था, जो हमें लोग आके, हमारे बकोले आपके, हमारे नुमाइंदे आके हमें बताते, हम उनके हिसाब से काम करते देते थे। यकीनन एक बहुत बड़ा हल्का होता है, मुझे जाती इतने टाइम नहीं होता है कि मैं एक एक स्कीम पे, एक एक काम पे जाके खड़ा रहूं। लेकिन अब आपसे गुजारिश करते हैं, आप हमें गोट का जो भी नुमाइंदा हमारे हवाले करोगे, इंशाल्लाह वो काम करेगा, वो काम करवाएगा, वो आपको भी रिपोर्ट देगा, मुझे भी देगा और आगे आपको भी देगा। और इंशाल्लाह ताला जुम्मा इमारती से मुझे ये उम्मीद है, तवक्का है, यहाँ के तमाम जितने पाड़े हैं, जितने लोग हैं यहाँ के, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, जो भी साथी हैं यहाँ के, तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह उन्होंने पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवारों पे एतमाद किया था, और इंशाल्लाह ताला इस दफा भी जुम्मा इमारती गोट इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आपकी सरपरस्ती में नंबर 1 होगा। और अभी क्योंकि पहले 5 साल में मेरे साथ एमएनए जाम साहब थे, और वो हल्का बहुत ही वसी था, मोयदान खंड से लेके यहाँ तक वो पहुंचता था, तो यकीनन उससे हम उसको तंग भी नहीं करते थे, उसको तकलीफ भी नहीं देते कि वो बहुत एक बड़े हल्के में वो उसकी नुमाइंदगी थी। और एक गुंजानाबाद इलाका है, ये जुम्मा इमारती, वहाँ तो जंगल है, वहाँ अभी तक कोई भी तरक्याती काम अभी तक इतने नहीं हुए जितने अभी जाम साहब ने कोशिश की, साजिद साहब ने और उन लोगों ने। मैंने कभी भी उनको नहीं बोला, एक स्कीम के लिए भी नहीं बोला। और अभी ये जो हमारा एडीपी रहता है, उसमें आपका जो हॉस्पिटल है, जो बेसिक एक यूनिट है, वो उसके लिए 5 करोड़ रुपए का फंड मैंने रखा है अपग्रेड के लिए। जो अभी गवर्नमेंट चेंज हो गई, जो अभी ये नया निगरान आ गए, तो उसने तमाम रिलीजेस रोक दिए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला मेरी टारगेट है कि हम उसे हॉस्पिटल को अपग्रेड करके 24 घंटे के उसमें बनाएंगे। और दूसरा आपका एक स्कूल भी, जुम्मा इमारती बॉयज सेकेंडरी स्कूल, उसको भी अपग्रेड, उसका भी मेंटेनेंस हो चुका है, वो स्कूल भी तैयार हो चुका है आपके जुम्मा इमारती में। तो अब मुझे उम्मीद है, क्योंकि आगा साहब का जो हल्का है वो करीब है हमारा, और इतना बड़ा भी नहीं है। पिछले भी टेन्योर में आगा साहब ने बहुत सारे काम किए। अब मैंने आगा साहब को ये डेली कहता हूँ, कल भी हम साथ थे, आज भी ये कह रहा हूँ कि आगा साहब अब हमको पूरा हिस्सा मिलना चाहिए जुम्मा इमारती को। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि आगा साहब ने इस पिछले टेन्योर में वहाँ बहुत सारे काम करवाए, कुछ फेडरल गवर्नमेंट से, कुछ सूबाई हुकूमत से ठीक ठाक काम हो चुके हैं। मैं अभी उनको कहता हूँ, मेहरबानी करके उस तरफ बस करो और हमारे तरफ हाथ बढ़ाओ। अब हमारे तरफ भी हाथ बढ़ाओ, ताकि मैं और आप मिलकर, एक जो है ना, एक का जो पल्ला है ना, वो इतना भारी नहीं होता। आप इंशाल्लाह ताला मिलोगे, आप हिस्सा डालोगे, तो हम जो बचे कुछ काम है जुम्मा इमारती के, इंशाल्लाह ताला उनको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। और देखो, ये हमारा मकसद है। हमें लोग इज्जत देते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज्जत देती है, तो बिलावल चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ये हमें हुक्म होता है कि भाई अपने लोगों के साथ रहो, लोगों के साथ जुड़े रहो, लोगों के मसाइल को आप देखो। मैं समझता हूं अभी हमारा मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह किसी और पार्टी से, किसी और ग्रुप से नहीं है। अगर हमारा मुकाबला है तो आपके मसाइल के साथ है, आपके रोड, रस्तों, गटर, पानी, बिजली के साथ है। तो मैं आखिर में ये गुजारिश करूंगा वडेरे साहब से कि हमें आप बाकायदा कमेटी बनाओ, या जिस तरह आप चाहो। आप पूरे वोट को जमा कर चुके हो, आप वोट के हमें नुमाइंदे, यकीनन आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप गली गली पे खड़े हो जाओ, लेकिन आप हमें जो भी नुमाइंदा दोगे वो आपको रिजल्ट देगा, और ये साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करती है।
आखिर में एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं, सिद्दीक भाई का और तमाम मोअज़्ज़िज़ीन का, तमाम जमा जमाती के दोस्तों का कि इकट्ठे हो गए हो, जमा हो गए हो, तो इंशाअल्लाह ताला फतेह आपकी होगी। 8 फरवरी दूर नहीं है, इंशाअल्लाह ताला 3 पे टप्पा होगा। आप देख रहे हो पूरे पाकिस्तान में तमाम पार्टियां घर जाके सो गई है, कोई अपनी कैंपेन नहीं चला पा रहा है। वो इसलिए कि उन पे अवाम एतमाद नहीं करती है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को आप देखे, गिलगित बल्तिस्तान, KPK, पंजाब में, सिंध में, हर जगह वो जलसे कर रहे हैं, हर जगह वो अपने अवाम के साथ मौजूद है। तो इंशाअल्लाह ताला ये वोट मेरा और आगा का नहीं है, ये वोट हम जब देंगे तो बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने के लिए देंगे। अब हनीफ हमायती हार तो पा रहा है, असांजे MLA आगा रफीउल्ला साहब जनाब रहमतुल्लाह शाह अली साहब, मेरे वालिद साहब का नाम है, इसलिए हम ज्यादा इसकी अजान हो रही, तालियां नहीं बजाओ, अजान हो रही, तालियां नहीं बजाओ। सलमान साहब तो मैं आपसे मुखातिब था कि जनाब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाह के हम पुरखुरू होंगे। ये बात तो देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिकायत हैं लोगों की, लेकिन बाखुदा मैं आपको हलफ देता हूँ इस बात की कि राजा अब्दुल रज़ाक को आखिरी 2 सालों का ADP मिला है, जिसमें से एक लगा है और एक अभी तक पेंडिंग है, और ये हम सबके साथ ऐसा है। तो ये जो बातें इन्होंने की, चूंकि हल्का पूरा होता है 50 करोड़ रुपए में से, ये जो इन्होंने खुद यहाँ पर गिनवाया अस्पताल, और ये 8-10 करोड़ रुपए तो ये हो गए, तो बाकी भी पूरा हल्का है। इस तरह आप जिस तरह पुरुमीद है, वो लोग भी पुरुमीद थे, लेकिन पूरे पाकिस्तान पे अजाब नाजिल था उस शक्ल में जो नाम नियाद मदीने की रियासत की बात करते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों की मेहनत से वो अपनी जगह पे पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह ताला आने वाली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, और इस्लामाबाद में भी जियाले बैठे होंगे, और फैसले इंशाअल्लाह गरीबों के और आम आदमी के होंगे। तो मेरी आपसे ये कमिटमेंट है कि सिर्फ 2 साल बाद इंशाअल्लाह हम किसी और बातों पर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हमारा साथ दे, अल्लाह में तौफीक दे कि हम आप लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरे। नारे भुट्टो, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाणे मां सलमान अब्दुल्ला मुराद खे रिक्वेस्ट कंदुसि अचे पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे, ऐं इन प्रोग्राम खां एंड खां पोइ हाजी दिलमुराद अमायती जे इलेक्शन ऑफिस जी इब्तिदा है। सभिनी दोस्तनि सां रिक्वेस्ट है कि इहो काफ़िलो होॾां हले ऐं ऑफिस जी इब्तिदा करियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब आगा रफीउल्ला साहब, राजा अब्दुल रज़ाक साहब, वडेरा फारूक साहब, जावेद काकू साहब, रसूल खान साहब, सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले
मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज वडेरा फारूक की सरबराही में जुम्मा हिमायती बोर्ड के तमाम हमायतीन एक साथ एक पेज पर इकट्ठे होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के कैंपेन चलाने के लिए आज एक कार्नर मीटिंग रखी है। रियान अली दल के साथ हाकिम अली हिमायती न्यूज़ कराची।